तो चले भैया, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता जी। तो हमारे लाइव में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग आए और जुड़े, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। अरे राह बहारत डगर निहारत, अरे सुबह से हो गए। जय श्री कृष्णा। अरे सुबह से हो गए शाम, कहियो दर्शन दे भिलनियों के राम, कहियो। जय श्री राम, जय श्री राम। कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। अरे हरी धनिया के सागन नदी, हरी धनिया के सागन नदी, हरी धनिया के सागन नदी। हरी धनिया जय कल क्या। थैंक यू भैया। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हरी धनिया के सागन नदी, हरी धनिया के सागन। जय जय श्री महाकाल। उतास खेलते हैं। कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। कहना भैया लाइट ना है, पंखा ना चलाओ, लेकिन चलो कि है कैसे मोई सिम। और बताओ भाभी जी। हाँ ठीक है भैया, अपने बताओ। तो वो लड़का का हाल है जो उनका एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हो गया रहा।
आराम है भाभी। चलो ठीक है भैया, आराम रहे, बहुत सुंदर है। हरनी दिया के माती गयो सोई, अंगनवा से राजा चले गए। निदिया के माती गयो सोई, अंगनवा से राजा चले गए। निदिया के माती गयो सोई, अंगनवा से राजा चले गए। जो मैं जनती हूँ साहेब मोरे यही है, जो मैं जनती हूँ साहेब मोरे यही है। अरे रख तू केवड़िया खोल, अंगनवा से राजा चले गए। रख तू केवड़िया खोल, अंगनवा से राजा चले गए। जो मैं जनती हूँ साहेब मोरे यही है, जो मैं जनती हूँ साहेब मोरे यही है। साहेब मोरे यही है, साहेब मोरे यही है। रख तू केवड़िया खोल, अंगनवा से राजा चले गए। रख तू केवड़िया खोल, अंगनवा से राजा चले गए। निदिया के माती गयो सोई, अंगनवा से राजा चले गए। निदिया के माती गयो सोई, अंगनवा से राजा चले गए। निदिया के माती गयो सोई। भैया हैं भैया। वो तो हमारे ने दिया था। हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार है, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। बागों में ढूंढूं बगीचा में ढूंढूं, बागों में ढूंढूं बगीचा में ढूंढूं। अरे मलिया से पूछूं बार बार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। बागों में ढूंढूं बगीचा में ढूंढूं, बागों में ढूंढूं बगीचा में ढूंढूं।
मलिया से पूछो बार बार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। कोनों पे ढूंढू जगतिया पे ढूंढू, कोनों पे ढूंढू जगतिया पे ढूंढू, मेहरा से पूछू बार बार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। अरे महलों में ढूंढो दो महला में ढूंढो, महलों में ढूंढो दो महला में ढूंढो, अरे साजन से पूछो बार बार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार, हमारी बिंदिया बिना सोना सिंगार। आपका मुस्कुराना गजब है, जय माता दी, ब्याह होगा और असल लागत है लड़कों ब्याह करवे हो भैया। चलो ठीक है भाई। जय श्री राम। जय हो भाभी जी, जय श्री राम। थैंक यू। बजाने लोग नेटवर्क से बैठा दे, पंखा चलाया। मेरे बगिया का फूल मत तोड़ो माली, पत्तों पत्तों पे बैठी है शेरा वाली। मेरे ब्याह गीत काल सुनो, आज मेरा नींद आवत है। मेरे बगिया का फूल मत तोड़ो माली, पत्तों पत्तों पे बैठी है शेरा वाली। ऐसु रही कई गो बेरा मंगायो रे लाल
खूट खूट बेदियाली पायो रे लालनवा खूट खूट बेदियाली पायो रे लालनवा गज मोती चौका पुरायो रे लालनवा गज मोती चौका पुरायो रे लालनवा सुब्रन कलसा धरायो रे लालनवा सुब्रन कलसा धरायो रे लालनवा मानी के दिए न जलायो रे लालनवा मानी के दिए न जलायो रे लालनवा आयम के पीड़वा धरायो रे लालनवा विप्राई पड़िता बोलायो रे लालनवा दुल्हिनी दुल्हा बैठायो रे लालनवा दुल्हिनी दुल्हा बैठायो रे लालनवा सुंदरम बेटा का विवाह करना। सुंदरम बेटा के ब्याह तो आईबे कि ना भैया देखो कब होत है जब लड़कियां पसंद आई तब तो तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वारे हाथी सज गई घोड़ा सज गई सारी बारात हाथी सज गई घोड़ा मन नहीं चार्ज लूं सज गई अरे 1.5 घंटा का चला तो तरह सज गई सारी बारात बन्ना मेरो ऐसा सज गया जैसे नंद कुमार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार पापा सज गए मम्मी सज गई सारी बारात पापा सज गए मम्मी सज गई सारी बारात बेटा मेरो ऐसा सज गया जैसे नंद कुमार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार तिलक आई हरे हरे तिलक आई हरे हरे रघुनंदन जी के द्वार चाचा सज गए चाची सज गई सारी बारात चाचा सज गए चाची सज गई सारी जय माता जी भैया मेरा ऐसा सज गया जैसे ना
जय श्री राम। जय माता जी। जय श्री राम। जय 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 श्री कृष्ण। वाह वाह, बहुत खूब। और क्या हुआ? लाइट जा रहा है। आवा बेटा, अब्बा की तो चला दोबारा। तब का चलो कूलर लगाओ, लेटो, छुट्टी। कूलर में पानी डाला हुआ रहा आज, नहीं डाला। हमारे बेटे सुंदरम का तिलक। हाँ, गया। जय माता जी। सुंदरम बेटा कहता 3 साल सदिए नहीं करब, आगे देखा जाएगी। अच्छा, बहुत काटा था। चलो रहते जाओ का। चलो भाई, तो बैठे ना भाई, इतना बैठा था कमल था। मोबाइल नहीं मांगला सुंदर मासा। क्या होता है 10 मिनट का हम मैच देखो। कि बेटा मीठी रे खिरिया बखिरिया। अपन कहा था सुंदर मोहन कि जो मम्मी पापा गए थे वो देखो काम तो बदल। कमेंट लिखते रहिए आप लोग, कमेंट लिखा करें। जल पाना ना जगह कल नहीं नमल आवाज करता रहा। पहाड़ कल है बताया कि हिंदू पहाड़ तो बस नहीं है। जय माता जी। जय माता जी।
आप बहुत खूब, थैंक यू। वे कर देना। चलो ना सखी हाली हाली मैया दर तो भैया नींद आओ तो नींद आ रही है। हाँ हाँ भैया नींद आवत। चलो लेटो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट वाले लिखा करो तो शायद निधिया ना आवे। लाइव में कमेंट लिखो। हाँ लिखा थे कमेंट कमेंट व्यस्त रहते लिखत के सब सगरो लिखत अरे चिराए चिरुंगन बोले बोरे बिन सारे बाहू। क्या खराब नहीं देखो रीना चौहान हे भगवान जा माता चोदा कि कमेंट अपन हो। जय श्री कृष्ण। हे आहो कमर तो देख मेरे जा तुम
हमरे सुलाते नहीं। लिखा करो भैया, कमेंट लिखा करो। बढ़िया पढ़ के रखे बता जाए। क्या लिखी है? क्या लिखा था? बात कर लेना 10 बजे। हे भगवान, दुनिया आगे आगे। है मैं लिखा करो कमेंट। और बताओ। कौन बात बताए दी? खाली खत्म था। 10 बजे का शो लेट हो जाएगा। ऐसे हंसी लागी है भैया, तब हंसे लागे तो। तो क्या हुआ भाभी जी, क्यों सही हो? जो मासा हुए लड़ा रहे। वही फंसी लाग रहा है। जय माता जी, जय माता जी भैया। नैहर चली जाब हो अकेले रहो नी रहू। नैहर चली जाब हो अकेले रहानी रहू।
जय माता जी। नहीं, 40 मिनट। हम्म, 40 मिनट को क्या लग रहा है? क्या चली जाओगी? कहाँ? कहाँ चली जाओगी? अब खाना ना खावा जाई। क्या चली जाओगी? और आप
कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 ये सूरत है कैसी भोली। तो भैया हम लोग जाए थे, अभी भोजन मालिक नहीं के हैं, नमू नहीं के हैं, तो अब चले थे भैया, नींद आ रहा है। और सुबह हाल चाल हुई फिर लाइफ में बाय बाय टाटा हुई। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय माता जी। कहाँ बरसात है।